പൗലോസേ ശീലാസേ, പൗലേ ശീലാവേ, നീ എന്തിനാ ആരാധിച്ചത്? എதற்காக ആരാധിத்தீர்கள்? നീ ആരാധിച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നീ ആരാധിത്തതിൻ നോക്കം என்ன? അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, பக்கத்துல உள்ளவங்க கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க. ആരാധിക്കുന്നതിന് ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാകും. ആരാധിക്കുന്നതിற்கு ഒരു നോക്കം இருக்கணும். പൗലോസിനോട് ശീലാസിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പൗലത്തിലും ശീലാവിടത്തിലും ഞാൻ சொன்னேன், നീ 2-3 ദിവസം സൈലന്റ് ആയിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ, നീ 2-3 നാൾ அமைதியா இருந்தா, അവർ തന്നെ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടേനെ. அவர்களே உங்களை ஜெயில விட்டு வெளில கொண்டு போயிருப்பாங்க. ഈ ബഹളം വെച്ചത് കാരണം, இந்த சத்தம் போட்டது நிமித்தமா ഉറപ്പായിട്ട് നിന്നെ കൊല്ലും. நிச்சயமாகவே அவன் உங்களை கொண்டு போடுவான். ഇല്ല മോനെ, இல்ல மகனே, ആരാധന കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേറൊരു സംഭവം നടന്നു. ஆராதனை முடிந்ததுக்கு பின்பு வேற ஒரு காரியம் நடந்தது. ആരാധന കഴിഞ്ഞപ്പോ വേറൊരു സംഭവം നടന്നു. ആരാധന முடிந்தபோது வேற ஒரு சம்பவம் நடந்தது. അത് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം. அதை உனக்கு நான் காட்டி தருகிறேன். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. എന്തിനാ പൗലോസ് ശീലാസെ ആരാധിച്ചേ? எதற்காக பவுலும் சீலாவும் ஆராதித்தார்கள்? പൗലോസ് ശീലാസം പറയും, பவுலும் சீலாவும் சொல்லுவார்கள், അടുത്തൊരു ജനറേഷൻ, அடுத்த ஒரு தலைமுறை ഞാൻ கிடந்ததானே ഈ ജയിലിൽ വരാൻ പാടില്ല. இந்த சிறைச்சாலைக்குள் வரக்கூடாது. ഇനി ഒരു തീമോത്തിയോസ് ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ല. இனிமேல் ஒரு தீமோத்தி இதற்குள்ள நான் இருந்த இடத்துக்கு வரக்கூடாது. ഇവിടെ ഒരു തീത്തോസ് കയറാൻ പാടില്ല. இங்க ஒரு தீத்தோஸ் தீத்து வரக்கூடாது. ഒരു ഫിലോമോൻ ഇവിടെ കയറാൻ പാടില്ല. ஒரு பிலோமோன் இங்க வரக்கூடாது. ஆமென். വരാൻ പാടില്ല, வரக்கூடாது. എന്തിനാ പൗലോസ് ശീലാസ് ആരാധിച്ചത്? எதற்காக பவுலும் சீலாவும் ஆராதித்தார்கள்? ഒരു തീമോത്തിയോസിന് ഈ ജയിലിൽ വരാൻ ஒரு പാടില്ല. தீமோத்தீவு கூட இந்த சிறைச்சாலைக்குள்ள வரக்கூடாது. അഭിഷിക്തൻ കിടന്ന ജയിൽ കാണത്തില്ല അവിടെ. ஊழியக்காரன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் இருந்த சிறைச்சாலை அங்கே இருக்காது. പൗലോസ് കാണും. ஆமென். பவுல் பார்ப்பார். പൗലോസ് അവിടെ കാണും. பவுல் அங்கே இருப்பார். ജയിൽ അവിടെ കാണത്തില്ല. ஆனா சிறைச்சாலை அங்க இருக்காது. எஸ் 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 നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കാണും. நாம இங்க தான் இருப்போம். നിനക്ക് വിരോധമായി മന്ത്രവാദം ചെയ്ത മന്ത്രവാദി ഇനി അവിടെ കാണില്ല. உனக்கு விரோதமாய் மந்திரவாதம் செய்த மந்திரவாதி அங்கே இல்லை. നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കാണും. நாம் இங்கே தான் இருப்போம். നമുക്ക് വിരോധമായി വെല്ലുവിളിച്ചവൻ അവിടെ കാണത്തില്ല. நமக்கு விரோதமாய் சவால் விட்டவன் அங்கே இருக்க மாட்டான். നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കാണും. நாம இங்க தான் இருப்போம். നമ്മെ ശപിച്ച പുള്ളി അവിടെ കാണത്തില്ല. நம்மை சபித்த நபர் அங்கே இருக்க முடியாது. നിനക്ക് ദോഷമായി പ്രവർത്തിച്ചവർ, உனக்கு சேதம் உண்டாக கிரியை செய்தது അവിടെ കാണത്തില്ല. அங்கே இருக்க மாட்டான். വിശ്വസിക്കുന്നവർ, விசுவாசிக்கிறவர்கள் ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടും. தேவனை மகிமை செலுத்துங்க. தேவனுக்கு மகிமையை கொடுங்க. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആരാധിക്കേണ്ടത്? யாருக்காக நாம் ஆராதிக்க வேண்டும்? തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി. வரும் தலைமுறைக்காக. നീ കടന്നുപോയ വഴിയിലൂടെ നിന്റെ തലമുറ വരാതിരിക്കേണ്ടതിന്, நீங்கள் கடந்து போன வழியின் மூலமாக உங்கள் தலைமுறை வராமல் இருக்க നീ ആരാധിക്കണം. நீங்க ஆராதிக்க வேண்டும்.